Descriptive word and expression on a menu. Menu often contains special language to make items sound delicious. The following word and expression can also convince the guest to order more food, such as appetizer or dessert. Description: available with, meaning guests can have this food served with other items. Example item: all burger selection are available with whole wheat buns. Description: bottomless free refills, meaning guests can have more without paying. Example item: coffee and tea is bottomless. Description: chunky, meaning many large pieces of meat or vegetable. Example item: a steaming bowl of chunky vegetable soup. Description: coated in glazed, meaning covered in a sauce often before cooking. Example item: breast of chicken coated in teriyaki sauce. Description: crispy, meaning makes a crunchy sound when you chew. Example item: Caesar salad with fresh lettuce and crispy croutons. Description: drizzled with, meaning a small amount of liquid poured over top. Example: apple pie and vanilla ice cream drizzled with butterscotch. Describe finished with, meaning final step of the food preparation. Example item: a generous portion of spaghetti and garlic tomato sauce finished with homemade meatballs. Description: fresh, meaning just off the farm or out of the garden. Example: all omelets are made with 3 fresh egg whites. Description: garnished with, meaning decorated with. Example item: our dinners are garnished with fresh parsley and seasonal fruit. Description: generous portion having loaded with, meaning a large amount of. Example item: all sandwiches are served with a generous portion of fresh cut fresh. Description: home-style, homemade, made from scratch, meaning from a recipe, not a package. Example item: 3-hour chef homemade chili with fresh baked bread. Description: juicy, meaning with liquid remaining for taste. Example item: garden salad with juicy tomatoes, cucumber and onions. Description: lightly breaded, meaning rolled in breadcrumbs, eggs or other mixture and cooked. Example item: our fish is likely add better in beer. Description: marinated in, meaning left in fridge to soak up sauce or juicy or flavoring. Example item: our steaks are marinated in a rich peppercorn sauce. Description: medley, meaning variety mixture. Example item: a vegetable medley tossed in olive oil and served over rice. Description: mouth-watering, meaning appearance cause mouth to salivate. Example item: finish your meal off with one of our mouth-watering dessert. Description: on a bed of, meaning on top of a layer of. Example item: a ginger chicken stir-fry served on a bit of rice. Description: seasonal,
meaning produce varies at different times during the year. Example item: ask your server about our seasonal fruit piece. Description: seasoned with, meaning herbs and spices added. Example item: roasted chicken seasoned with fresh basil and oregano. Terjemahan: kata-kata deskriptif dan ekspresi pada menu. Menu sering mengandung bahasa khusus untuk membuat item terdengar lezat. Kata-kata dan ungkapan berikut juga dapat meyakinkan para tamu untuk memesan lebih banyak makanan, seperti makanan pembuka atau makanan penutup. Keterangan tersedia dengan, berarti para tamu dapat menikmati makanan ini disajikan dengan barang-barang lainnya. Contoh barang: semua pilihan burger tersedia dengan roti gandum utuh. Keterangan tanpa dasar isi ulang gratis. Berarti para tamu dapat memiliki lebih banyak tanpa membayar banyak potongan besar daging atau sayuran. Contoh barang: kopi dan teh tidak ada habisnya, semangkuk sup sayuran cangkih yang mengepul. Keterangan dilapisi mengkilap, berarti ditutupi saus atau sering sebelum dimasak. Contoh barang: dada ayam dilapisi saus teriyaki. Keterangan renyah, berarti bikin garing saat dikunyah. Contoh barang: Caesar salad dengan selada segar dan crouton renyah. Keterangan gerimis dengan, berarti sedikit cairan dituangkan di atasnya. Contoh barang: pineapple dan es krim vanila ditaburi butterscotch. Keterangan selesai dengan, berarti langkah terakhir persiapan makanan. Contoh barang: porsi besar spaghetti dan saus tomat bawang putih diakhiri dengan bakso buatan sendiri. Keterangan segar, berarti di luar pertanian atau di luar kebun. Contoh barang: semua telur dadar dibuat dengan 3 butir telur segar. Keterangan hiasi dengan, berarti dihiasi dengan. Contoh barang: makan malam kami dihiasi dengan peterseli segar dan buah musiman. Keterangan versi murah hati menumpuk syarat dengan, berarti sebagian besar dari. Contoh barang: semua sandwich disajikan dengan potongan kentang goreng segar dalam porsi besar. Keterangan gaya rumah buatan sendiri dibuat dari awal, berarti dari resep bukan paket. Contoh barang: cobalah cabai buatan koki rumahan dengan roti panggang segar. Keterangan berair, berarti dengan cairan yang tersisa untuk rasa. Contoh barang: salad tomat dengan tomat berair, mentimun dan bawang. Keterangan dilapisi tepung roti ringan adonan, berarti digulung dalam remah roti, telur atau campuran lain dan dimasak. Contoh barang: ikan kami sedikit babak belur dalam bir. Keterangan direndam dalam, berarti tinggalkan di lemari es untuk menyerap saus atau jus atau penyedap rasa. Contoh barang: stik direndam dalam saus lada. Keterangan campuran, berarti variasi campuran. Contoh barang: campuran sayuran dimasukkan ke minyak zaitun dan disajikan di atas nasi. Keterangan menggugah selera, berarti penampilan menyebabkan mulut mengeluarkan air liur. Contoh barang: selesaikan makan malam dengan satu hidangan penutup yang lezat. Keterangan di tempat tidur, berarti di atas lapisan. Contoh barang:
Tumis ayam jahe disajikan di atas nasi. Keterangan musiman berarti produksi bervariasi pada waktu yang berbeda sepanjang tahun. Contoh barang pai buah musiman. Keterangan dibumbui dengan berarti bumbu dan rempah-rempah ditambahkan. Contoh barang ayam panggang dibumbui dengan basil segar dan oregano.